Hi everyone and welcome to my channel. Today I will teach you the French article. Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Nous allons voir comment. This one is like number 2. Okay? For two gender. Okay? So, we come here. I put like this in English, that in case, you have an idea. This one we say L apostrophe. Sometimes you're going to hear like élève, étudiant, l'ami. So we use this, l'élève, l'ami, l'étudiant, okay? L'église. So, L apostrophe, this one we use for the vowel, voyelle, or muet, okay? So this one we use for both gender. I put like this in English, that way you have an idea. L oyo utiliza onde na lobi pona mwana mobali moko. L apostrophe tozoka utiliza onde tina ba kombo lokola école, étudiant, église, okay? L oyo tozoka utiliza pona deux genres. Elinkoloba mwana mobali na mwana mwasi. Okay? To awa in English the. So in English sometimes when you see the vowel this in the front of vowel sound D. When I say vowel is like A is a vowel, E is a vowel, in French. This E is a vowel, U is a vowel, okay? And then, so I'm just giving you guys an example, an idea, okay? So we come here. Le livre, le crayon, le chapeau, le garage, le gâteau, le jambon. One more time. Le livre, le crayon, le chapeau, le garage, le gâteau, le jambon. So, all this, when you see L, we use for the male. So, comme on y le, toza ko utiliza pour na mwana mobali. Donc, ba kombo ya bana mibali, on to utiliza ka le oyo me moko. Mwana mobali moko, soki pe nyama eza moko, soki pe livre eza moko, tout ça koloba les livres po eza moko. So na lobi l'élève po eza mwana mobali moko, mais tout ça pe l'élève pe ya mwana mwasi, mais na lobela ngosima. Donc tant on na loba le livre eza moko, le livre, le crayon, le chapeau, les garages, le gâteau, les jambons, et ça ba combo ya bana mibali. Tant on a combo ya bana mibali pour pesa yo makaniso comprendre bien. Ba omoni le oyo den auto loba. Guys, when you take a look, we use this for the male name. When you see this le, it means the male name. So, you're gonna see, for example, if I say mon, ma. In this case, I'm not gonna use ma. Since these are the masculine noun, I'm gonna use mon. Mon livre, mon crayon, mon chapeau, mon garage, mon gâteau, mon jambon. I'm just giving an example. That way you have an idea. Okay? You're not gonna say ma livre, no, because it's a male. Eza kombo bana mibali. Donc, au lieu que toloba ma livre, toloba mon livre, mon crayon, mon chapeau, mon garage, mon gâteau. Okay? Now we come here. Same thing. We're using the le or this one for the male. Le journal, le stylo, les téléphones, le téléviseur, le tableau, le bureau. One more time. Le journal, le stylo, les téléphones, le téléviseur, le tableau, le bureau. Okay? We come here. Le pupitre, le père, le garçon, le frère, le fils, le père. Okay? Le pupitre, le père, le garçon, le frère, le fils, le père. Because all these are the male noun. That's why we use this, but singular. In this case, for example, when you look at this one, le frère. If I wanna use
I can say mon frère. Okay, this one is M. Mon frère. Okay, if you use ma, you cannot, in French, you cannot say ma frère. No, mon frère, because les represent, like I said, masculine singular. One. Okay, le pupitre, le père, le garçon, le frère, le fils, le père. Okay, we come here. Le café, le chef, le mari, le nom, le téléphone portable. One more time. Le café, le chef, le mari, le nom, le téléphone portable. These, like I said, ya na oloba, oyo eza ba kombo oyo eza ya bana mibali. Tana oloba bana mibali jar pour comprendre na oloba na lingala, okay? Guys, so I have to explain a little bit in lingala. I want them to understand. Because sometimes when we use this, a lot of people get confused how to use le, the, la, you know. So I left my back home way like more than 20 years ago. So those stuff, I like to read. All right. I like to spend my time when I'm free, read, go back, read some of the stuff. That way I can help you guys in case you don't know how to use this. One more time. Le café, le chef, le mari, le nom, les téléphones portables. Okay? Le genou, le travail, le ciel. You see this one? You're gonna hear, there's another one if you hear, le ciel, okay? Le pasteur. Now, there's one of them in the plural form. The sound is gonna be a little bit different. The one in the plural form, you're gonna hear say, le ciel, le ciel, le ciel, okay? Le pasteur, le professeur, le genou, le travail, this one, ciel, le pasteur, le professeur. Okay? We come here. Now, this one we call this L apostrophe. L'artiste, this one is in the feminine and singular. It's a feminine noun. It's also masculine noun. It's both, we use this for male and female in French. L'artiste, l'école, l'élève, l'homme. This one, silent. So we link like this. L'homme. One of these M, we don't pronounce it. L'homme. Here we kind of link it. Le lève. Here we link it. Le col. Here we link it. L'artiste. Okay? Le col. We link this. Become l'école. Le lève. L'homme. Okay? We come here. Here we link it. L'ami. L'enfant. L'électricien. L'électronicien. Okay? L'ami. L'enfant. L'électricien. L'électronicien. So this, if I go back a little bit, this noun, we use both for male. We use this for male and female. This. Same thing with this. For male and female. Okay? For both male and female. Okay? So in this case, I'm focusing only on male. Okay? We come here. Okay? L'ami, l'enfant, same thing. You see, l'enfant we use for both male and female. Omoni bakombo na aloba. Bakombo na aloba so na zongi mwa muke. Oyo tuza ko utilize l'artiste ekoza la mwana mwasi mwana mobali. Boka o na alobe la moko. Élève aza mwana mwasi aza pe mwana mobali. Okay? Tuye awa enfant aza pe mwana mwasi pe mwana mobali. Mwana no mobali ako to ubenge enfant. Mwana na ngapa mwasi na ubenge pe enfant. Mais na alobe lango na singulier. Okay? We come here. Now, awa na alobe la na pluriel ya masculine. Ya mwana mobali. Guys, so here I'm talking about the plural form of a male. But the main reason I'm saying male, because in case you don't get it. Le livre, les écoles, les enfants, le père, les hommes, le fils. One more time. Le livre, les écoles, les enfants, le père, les hommes, le fils.
So, what I'm doing here, when I read le livre, silent, silent. You don't pronounce it. Le livre, period. That's it. You don't pronounce that S. Here, this one, you don't pronounce it, but we link here, it's the sound, les écoles. Now, this sound, it sounds like this. Les écoles. Okay, this S silent. Same thing here. Silent, we link here, become les enfants. Les enfants. This one, we link them together. Les enfants. Now, here, le père, this one is silent, this one is silent. Le père. When I say silent, we don't pronounce it. Now, here, we link this together, the sound, les hommes. This one, silent, this one, silent. Les hommes. One number M, you don't pronounce it. Le fils, this one, silent, this one, le fils. This one sound too. So, yaona zoloba. Tango tozo tanga, omoni S oyo na S oyo ezo sonete tozoloba les livres. Omoni oyo soki tosangisi yango ezo koma lokola Z, les écoles. Oyo soki tosangisi S oyo na E ezo koma lokola Z, les écoles. On loba me pona nini ezo koma bongo ah ba français. OK? Les enfants. Les enfants, tant que ça ici S O na en oyo et comment les enfants. Moni awa S O na S O est sonné toloba le père. S oyo soki to sangi sangona o oyo et komi les oyo toloba les hommes. S O na O et komi les zo. Et comme le la zo. Awa. S O na O O étant de sanction comme les zone logo la zone de toba zone les hommes awa S O na S O est sonné de toloba le fils. OK? Oui, awa le livre de Kevin, le livre de Kevin, je n'ai pas de l'argent pour les gaspiller. OK? J'ai de l'argent mais non pour les gaspiller. Awa soko moni a oyo et a oyo na ina I eze sonné lokola oyo kon emo sona lokola e na ba z ite sona lokola e emo ko monange sona boy. Mais soko tangan lokola boy problem is that in case you want to read this as a it's okay, understand. OK? Le livre de Kevin, le livre de Kevin, je n'ai pas de l'argent pour les gaspiller. J'ai de l'argent mais non pour les gaspiller. Le livre de Kevin, le livre de Kevin, or you can say le livre de Paulin, le livre de Paul, le livre de Guilain, le livre de Kevin. Je n'ai pas de l'argent pour le gaspiller. J'ai de l'argent, mais non pour le gaspiller. Gaspiller dans la mo ezala ko lande ko baby ça hein o sa moni bato bazaka osana mbongo ya bandi ko baby sa na ka ona lo belonga ko ezala ko lande so baby sa mbongo ba pesi mbongo bongo no baby sa OK ya ona lo belande ngwana. OK tu awa c'est le bureau le livre du maître le livre de la maîtresse. C'est le bureau, le livre du maître, le livre de la maîtresse. Maître means teacher, maîtresse, your female teacher, okay? So, c'est le bureau, le livre du maître, le livre de la maîtresse, okay? So, we come here, c'est le bureau. This sound like O together. This one together sound like O. C'est le bureau, le livre du maître. This, don't get confused, sound like A, okay? A, it sound like that. Le livre du maître. If in case you don't write this like this, it's okay. It's okay. Le livre de la maîtresse. In case you don't put this one, I understand, it's okay. Le livre de la maîtresse. One more time. C'est le bureau, okay?
This one, it doesn't sound. It's silent. Okay, this one is silent. We only, when we link this, become say. This one become like say, like this. Come like that, say. C'est le bureau. Le livre du maître. Le livre de la maîtresse. Okay. Okay. We come here. Le livre de Paulin. Le livre de Pauline. Le livre de l'élève. Okay. Le livre de Paulin. Le livre de Pauline. Le livre de l'élève. Okay. So, le livre de Paulin. Paulin, I'm not saying Paul. I'm not saying le livre de Paul. Non. Le livre de Paulin. Le livre de Pauline. Le livre de l'élève. Here I can link it. Les livres de l'élève. Okay. We come here. Karine a le chapeau sur la tête. Morgan prononce bien le français. Kevin est de France. Elle parle français. Elle prononce bien le français. One more time. Karine a le chapeau sur la tête. Morgan prononce bien le français. Kevin est de France. Elle parle français. Elle prononce bien le français. Okay? So, Karine a le chapeau sur la tête. I'm not saying sous, no, sur la tête. Morgan, this one is English noun. Is a combo, is an anglais. Morgan, I'm not saying Megan, no. Morgan prononce bien le français. Kevin est de France. It's like she's from France. Kevin est de France. Elle parle français. Elle prononce bien le français. Okay? So, Karine a le chapeau sur la tête. Morgan prononce bien le français. Kevin est de France. Elle parle français. Elle prononce bien le français. Okay? So, when you take a look here, when we look at here, Karine a le chapeau. This one, it sounds like oh, les chapeaux sur la tête. Now, Morgan prononce bien le français. You see this one? This sound like S. Le français. Kevin est de France. This is silent. You don't pronounce it. You don't pronounce them. It's just this one. But when you write, make sure you write it. Kevin est de France. Elle. Okay? Elle parle français. Elle prononce bien le français. Okay? Okay? One more time. Karine a le chapeau sur la tête. Morgan prononce bien le français. Kevin est de France. Elle parle français. Elle prononce bien le français. So I'm gonna stop here for today. So thank you so much. In case you don't understand, please email me or contact me. I'm gonna try my best as I can to help you. So thank you so much. You guys take care. Bye bye.